मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जहां आज भी स्टोन गेट मौजूद है। इसे शाही शहर भी कहा जाता है, जहां अजीबोगरीब अजायब घर मौजूद हैं। यहाँ तक कि मोहब्बत में नाकाम होने वाले आशिकों का म्यूज़ियम भी मौजूद है, जहां दुनिया का कदीम तरीन पार्क भी मौजूद है। यहाँ किसानों की मार्केट भी मौजूद है। दुनिया की सबसे छोटी ट्रांसपोर्टेशन भी यहीं होती है। यहाँ फैकुलर सिर्फ और सिर्फ 64 सेकंड तक चलती है। जहाँ दुनिया का सबसे मशहूर कार्टून एनिमेशन स्कूल मौजूद है। यहाँ बदी की मलका के नाम से एक बियर भी मशहूर है। पूरे शहर में सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़ाग्रेब की सैर पर, जिसे अरबी ज़बान में ज़ीगर्ब भी कहा जाता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है कि आज तक कभी किसी को मसला नहीं हुआ। यहाँ लोग कुत्तों को छोड़कर बिल्लियाँ क्यों पालते हैं, आज हम आपको बताएंगे दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात जो आज से पहले आप ज़ाग्रेब के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और आपका एक शेयर हमारा हौसला बढ़ा देता है, इसलिए हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ज़ाग्रेब क्रोएशिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यह मुल्क के शमाल मगरिब में सावा दरिया के साथ पहाड़ों की जनूबी ढलान पर वाक़ है। ये सतह समुंदर से तकरीबन 122 मीटर की बुलंदी पर है। 2018 में शहर की आबादी का अंदाज़ा 8 लाख लगाया गया था, जबकि यहाँ शहरी इज्तिमा की आबादी 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि क्रोएशिया की कुल आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा बनाती है। ज़ाग्रेब एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख़ रोमी दौर से मिलती है। इसके आसपास की सबसे पुरानी बस्ती रोमन एंडोटोनिया थी। ज़ाग्रेब का नाम 1134 में दर्ज किया गया। ज़ाग्रेब 1242 से एक आज़ाद शाही शहर बन गया। 1851 में शहर का पहला मेयर मुंतखब हुआ। इस शहर को क्रोएशियन इंतज़ामिया डिवीज़न की हैसियत से ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। यह शहर ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड रिसर्च नेटवर्क से बीटा रेटिंग के साथ एक आलमी शहर समझा जाता है। यह शहर मरकज़ी हुकूमत, इंतज़ामी इदारों और तकरीबन तमाम सरकारी वजारतों की नशिस्त भी है। तकरीबन तमाम बड़ी क्रोएशियन कंपनियां, मीडिया हाउसेस और साइंसी इदारे इसी शहर में हैं। यह क्रोएशिया का सबसे अहम नकलो हमल का मरकज़ भी है, जहां वस्ती यूरोप, बहरा रूम और जनूब मशरकी यूरोप आपस में मिलते हैं। ये एक ऐसा सिटी है जो अपनी मतनूं माशियत, आला मेयार ज़िंदगी, अजायब घरों, खेलों और तफरीही तकरीबात के लिए जाना जाता है। इसकी माशियत की अहम शाखें हाई टेक इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर मुश्तमिल हैं। कुरून वस्त के दौरान 925 में शुरू होने वाले इस शहर ने क्रोएशिया के सकाफती और सियासी मरकज़ के तौर पर आज तक काम किया है। दोस्तों, ज़ाग्रेब 1242 में एक आज़ाद शाही शहर बना। क्रोएशिया के यूगोस्लाविया से आज़ादी के ऐलान के बाद इस शहर को इसका दारुल हुकूमत करार दिया गया। दोस्तों, यहाँ कैपिटोल में एक रोमन कैथेड्रल मौजूद है, जो कैथलिक अदारा है। यह न सिर्फ क्रोएशिया की सबसे ऊंची इमारत है, बल्कि एल्पस के जनूब मशरिक में गोथिक तर्ज की सबसे यादगार इमारतों में से एक है। यहाँ टूटे हुए रिश्तों का म्यूज़ियम, नाकाम मोहब्बत के रिश्तों के लिए वक्फ एक म्यूज़ियम मौजूद है। इसकी नुमाइश में साबका मोहब्बत करने वालों से बच जाने वाली ज़ाती एशिया शामिल हैं, जिनके साथ मुख्तसर तफसील भी लिखी गई है। इसे 2011 में यूरोप के जदीद तरीन म्यूज़ियम का अवार्ड भी मिला था। इस शहर में मौजूद मैक्सिमीर पार्क क्रोएशिया में सबसे कदीम अवामी पार्कों में से एक है। इस शहर के सकाफती विरसा का हिस्सा है और बहुत से मुख्तलिफ पौधों और जानवरों का मस्कन भी है। इसे 1787 में कायम किया गया था। यह मशरकी यूरोप का पहला अवामी पार्क था। यहाँ डोलैक एक किसानों की मार्केट है जो गोरंजी कराड़ में वाक़ है।
یہ زاگریب میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اور سب سے مشہور کسانوں کی مارکیٹ ہے، جو روایتی کھلی مارکیٹ کے سٹالز اور پناہ گاہوں والے بازاروں کے لیے مشہور ہے۔ زاگریب میں دنیا کا سب سے چھوٹا ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی موجود ہے، جس کا ٹریک 66 میٹر لمبا ہے، جس کی سواری صرف 64 سیکنڈ تک چلتی ہے۔ یہاں کیبل کار لوور ٹاؤن سے نکلتی ہے اور اپر ٹاؤن کی طرف چلتی ہے۔ دوستو، زیبرگ اسکول آف اینیمیشن دنیا میں اپنی نوعیت کا سب سے بہترین اسکول ہے، جہاں پر بہترین اینیمیشن سکھائی جاتی ہے، جبکہ یہاں پر تیار کی جانے والی اینیمیشن سیریز کو بہت سے ملک اپنے ممالک میں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہاں محل ہوٹل جو شہر کے وسط میں واقع ہے، اس شہر کا قدیم ترین ہوٹل ہے۔ اسے 1827 میں کھولا گیا تھا۔ اس شہر میں موجود سٹون گیٹ گراڈک کے تاریخی دفاعی نظام کا حصہ تھا، جو 13ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ یہ واحد گیٹ ہے جو ابھی بھی موجود ہے۔ دوستو، اس شہر میں سب سے زیادہ مضحکہ خیز اور خوفناک افسانوں میں سے کچھ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیئرز کا نام رکھا گیا ہے۔ یہاں موجود بیئرز میں سے ایک کا نام بدی کی ملکہ کے نام پر رکھا گیا، جو ہمیشہ سیاہ لباس پہنتی تھی۔ یہ شہر روس کے دارالحکومت ماسکو سے نصف صدی پرانا ہے، جو کہ واقعی ایک قدیم شہر ہے۔ اس شہر کو ایگرانم بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں 13ویں صدی میں منگولیا کے بٹو خان نے مکمل طور پر تباہی مچا دی اور یہ شہر تباہ ہو گیا، لیکن پھر سے اس شہر نے تعمیر نو کا دور دیکھا۔ یہ عجائب گھروں کی لسٹ میں دنیا کے تمام شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں 20 سے زائد تھیٹر موجود ہیں، جو مقامی لوگوں میں بہت مشہور ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کتوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں زیادہ تر ہر گھر میں ایک بلی کو پالا جاتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ مفت ہے، ہر جگہ آپ کو انٹرنیٹ کے سگنل مل جائیں گے۔ لوگ زیادہ تر سڑکوں پر انٹرنیٹ سگنل تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم دنیا کے 100 محفوظ ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہاں کئی سالوں سے کسی بھی شخص کو دوران سفر کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا۔ یہاں مشہور کھیلوں اور تفریحی مواقعوں میں تیراکی، سن بات اور پانی کے دیگر کھیل شامل ہیں، بلکہ بیچ والی بال، فٹ بال، باسکٹ بال، ہینڈ بال، ٹیبل ٹینس اور منی گولف بھی یہاں بہت مشہور ہے۔ یہاں تمباکو نوشی پر تمام جگہوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، بشمول ریسٹوران اور کچھ بازار اور کیفیز کی۔ یہاں چھوٹے بارز، کیفے سگریٹ نوشی کی اجازت دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دوستو، واحد کریشین سٹاک ایکسچینج آفس اسی شہر میں موجود ہے، جو یورو ٹاور میں واقع ہے۔ یہ کروشیا کی بلند ترین اور فلک بوس عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہاں گیس لائٹنگ پہلی بار 1863 میں متعارف کروائی گئی تھی اور اسے پھر شہر کے مرکز میں نصب کر دیا گیا۔ یہاں موجود آج سے 150 سال پرانا بلائی شہر وہی دلکشی رکھتا ہے۔ یہاں جنگ کے خاتمے کے بعد سے اسے سالانہ 1 بلین سے زائد سیاح دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں ٹائم زون UTC+1 ہے۔ یہاں ایریا کوڈ +385۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔